श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय 36तम श्लोक संबंध में कहुଯାଇଛି एपरी भाव गुरुजनों ठारू तत्वज्ञान शिखिबार विधि एवं ताहार फल कथा कही वर्तमान तत्वज्ञानर महात्म्य कहउछन्ति। एही श्लोकर भावार्थ जदि तुमे समस्त पापींक ठारू मध्य अधिक पापी होइथाओ तेबे मध्य तुमे ज्ञान रूपक नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को भल भाव पार हो। एठारे प्रारंभिक प्रश्न एही श्लोकरे चेत एवं अपिपद प्रयोग करी क्यों भाव देखाई दिया जाइछि। यार उत्तर हैला एही पद दुईटी प्रयोग करी भगवान अर्जुन को कहिछन्ति वास्तविक तुमे पापी नुहे, तुमे तो दैवी संपदर लक्षण मानकरे युक्त तथा मोर प्रिय भक्त एवं सखा। तुम भितरे पाप किपरि रही पारिबो, किंतु एही ज्ञानर एते प्रभाव एवं महात्मा जे जदि तुमे महापापी होइथिबो तेबे मध्य तुमे एही ज्ञान रूपक नौका द्वारा अत्यंत गभीर पाप समुद्र को अनायास पार हो जाई पारिबो। महापाप मध्य तुमर मुक्ति पथ को रोध करि पारिबो नहीं। एठारे प्रश्न आसुची जहार अंतकरण शुद्ध होई नहीं सेही परमात्मा मनुष्य तो ज्ञानर अधिकारी मध्य होई पारे नहीं, तेबे ज्ञान नौका द्वारा से किपरि पापमुक्त होई पारिबो। यार उत्तर हैला चेत एवं अपिपद प्रयोग होइथिबारु एठारे एही शंकार अवकाश नहीं, कारण भगवान कहिबार भाव हेउछि पापी केबे हेले ज्ञानर अधिकारी होई पारे नहीं, तेणु ताकू ज्ञान रूपक नौका मिलिबा कठिन, किंतु मोर कृपा द्वारा बा महापुरुषों दया द्वारा कौनसी कारणरू जदि से ज्ञान प्राप्त हो जाए तेबे से जेते बड़ पापी होई थाउ ना कहीं से अति शीघ्र से ही पापरू मुक्त होई जीवो। एठारे अन्य एक प्रश्न आसुछि पापरू मुक्त हेबा कथा कहिबार तात्पर्य कौन, कारण सकाम भाव रे करा जाइथिबा पुण्य कर्म मध्य मनुष्यर बंधनर हेतु हुए। यार उत्तर हैला सकाम भाव रे करा गले पुण्य कर्म मध्य बंधनर हेतु हुए, तेणु समस्त कर्म बंधन सर्वथा मुक्त हो जावा परे ही समस्त पापरू जे मुक्ति मिले ता ठीक, तथापि पुण्य कर्म त्याग करिबारे तो मनुष्य स्वतंत्र, से जेतेबेले इच्छा सेतेबेले ताहार फल त्याग करि पारे, किंतु ज्ञान बिना पापरू मुक्त हेबा ताहार हातर कथा नहीं। तेणु पापरू मुक्त हेबा कथा कहिदेले पुण्य कर्मर बंधनरू मुक्त हेबा कथा ताहार अंतर्गत हो जाए। एठारे प्रश्न आसुछि ज्ञान रूपक नौका द्वारा समस्त पाप समुद्र को भल भाव रे पार हो जिवार अर्थ कौन। यार उत्तर हैला जेपरि नौकारे बसी मनुष्य समुद्रर अगाध जलराशि को सहजरे पार हो जाए, सेहीपरि ज्ञानर अवस्थित होई निजको सर्वथा संसाररू असंग निर्विकार नित्य एवं अनंत बोली बुझी बहु पूर्व जन्मरे तथा यह जन्मरे करिथिबा पाप समुदाय को अतिक्रम करिजिबा अर्थात समस्त कर्म बंधन चिरदिन पर सर्वथा मुक्त हो जिबा ही ज्ञान रूपक नौका द्वारा संपूर्ण पाप राशि को भल भाव रे पार हो जिबा। एठारे अंतिम प्रश्न हेउछि एठारे एव पद भाव कौन। उत्तर है एव पद एठारे निश्चित अर्थरे व्यवहार करा जाइछि। यार भाव है जदि नौका भांगी जाए बा सेथिरे छिद्र हो जाए अथवा तूफान होए तेबे कोठा नौकारे बसी जलराशि को पार हेउथिबा मनुष्य से नौका सहित निजे मध्य जल बुड़ी जाई पारे, किंतु एही ज्ञान रूपक नौका हेउछि नित्य, एहाकू अवलंबन करुथिबा मनुष्य निसंदेह पापरू मुक्त हो जाती, तांकर पतन हेबार कौनसी भी आशंका न थाए। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय 37तम श्लोक संबंध में कहुଯାଇଛି जेकोसी दृष्टांत दिया जाऊ ना कहीं ताहा परमार्थ विषय को पूर्ण भाव बुझाई पारिबो नहीं, ताहा केवल गोटे अंश बुझाइबा को सक्षम। अतएव पूर्व श्लोक रे कहुଯାଇଥିବା ज्ञानर महत्व को अग्निर दृष्टांत दे भगवान पुणी थरे स्पष्ट कहउछन्ति, कारण हे अर्जुन प्रज्वलित अग्नि जेपरी इंधन सबू भस्मीभूत कर दिए, ज्ञान रूपक अग्नि सेहीपरि समस्त कर्म भस्मीभूत कर दिए।
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅଗ୍ନିର ଉପମା ଦେଇ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେବା କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଯେପରି କଷ୍ଟାଦି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଧନକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇ ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ସେହିପରି ଯେତେ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଫଳ ରୂପକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗମାନଙ୍କୁ ତଥା ସେମାନଙ୍କ କାରଣ ରୂପକ ଆବିଦ୍ୟ ଏବଂ ଅହଂତ୍ୱ ମମତ୍ୱ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ସମସ୍ତ ବିକାର ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଶ୍ରୁତିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ରୂପୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯିବା ପରେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଜଡ଼ ଚେତନାର ଏକତା ରୂପକ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଫିଟିଯାଏ। ଜଡ଼ ଦେହାଦିରେ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଭିମାନ ରହିଥାଏ ତାହା ତଥା ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ସଂଶୟ ବା ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ଫଳ ସହିତ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ 19 ଶ୍ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣମ୍ ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରା ବି ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଇହ ଜନ୍ମରେ ଏବଂ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ସେହି ସବୁ କର୍ମର ନାମ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ତାହାର ନାମ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମକୁ କ୍ରିୟମାଣମ କର୍ମ କହନ୍ତି। ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ସଂସ୍କାର ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଅସଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବାରୁ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଶରୀର ଆଦି ସହିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୋଗ ସାଧକମାନଙ୍କର ବା ଯୋଗୀଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ହର୍ଷ ଶୋକ ଆଦି ବିକାର ଜାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମରେ ସେହି ଯୋଗୀ ବା ସାଧକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ତଥା ମମତ୍ୱ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ବାସନା ନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର ବି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି କର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତାହାର ଫଳ ଆଉ ଫଳିବ କିପରି? ପୁଣି ସଞ୍ଚିତ ସଂସ୍କାର ବିନା ତାଙ୍କଠାରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ତଥା ହର୍ଷ ଶୋକ ଆଦି ବିକାର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିପରି ବା ଜାତ ହୋଇପାରିବ? ଅତଏବ କର୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। 38ତମ ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, 34 ଶ୍ଲୋକଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେବା ଆଦି କରି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କହିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ତାହାର ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ, କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ବିଧିପୂର୍ବକ ମନନ ଏବଂ ନିଦିଧ୍ୟାସନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନା, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ଏହା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭଗବାନ କର୍ମ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା, ଏହି ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ ସମାନ ପବିତ୍ର କାରକ ବସ୍ତୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି କର୍ମଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତକରଣ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତଃ ନିଜ ଆତ୍ମାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ ସମାନ ପବିତ୍ର କାରକ ବସ୍ତୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜଗତରେ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ ସେବା ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ ପ୍ରାଣାୟାମ ସମଦମ ସଂଯମ ଏବଂ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ସାଧନା ତଥା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ତ୍ରିବେଣୀ
आदि जेते सबु तीर्थ मनुष्यर पाप नाश करी ताकु पवित्र करती सेथि मध्यरु केही हेले एही यथार्थ ज्ञानर समकक्ष होई पारंती नहीं, कारण से सबु हेउछि एही तत्व ज्ञानर साधना एवं एही ज्ञान हेउछि से सबुर फल। सेगुड़िक एही ज्ञानर उत्पत्ति रे सहायक होइथिबारु पवित्र बोली गण्य होंती। एही ज्ञान द्वारा साधक परमात्मांकर यथार्थ स्वरूप को भल भाव जानी पारंती। तांकठारे मिथ्या कपट चोरी व्याभिचार आदि पाप राग द्वेष हर्ष शोक अहंत ममत्व आदि समस्त विकार एवं अज्ञान सर्वथा अभाव हो जिबारु से परम पवित्र हो जाती। तांकर मन इंद्रिय एवं शरीर मध्य अत्यंत पवित्र हो जाए। तेणु सही महापुरुषों को श्रद्धार सहित दर्शन स्पर्शन बंधन चिंतन आदि करुथुबा तथा तांको सहित वार्तालाप करुथुबा अन्य मनुष्य माने मध्य पवित्र हो जाती। तेणु संसार रे परमात्मांक तत्व ज्ञान परि पवित्र वस्तु अन्य किछि नहीं। एठारे अन्य एक प्रश्न आसुची, इह पद प्रयोगर भाव कौन? यार उत्तर है, इह पद प्रयोग करी देखाई दिया जाइछि जे प्रकृतिर कार्य रूपक एही जगत रे ज्ञान परि समकक्ष होई आउ किछि नहीं। ज्ञान ही सबुठारु श्रेष्ठ पवित्रकारी, किंतु एही प्रकृति ठारु सर्वथा अतीत होई सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर सर्वगुणर सागर सगुण निर्गुण साकार निराकार स्वरूप जो परमेश्वर एही प्रकृतिर अध्यक्ष होई रहिछंती तांको स्वरूप को साक्षात करा जाय परिबो नहीं। परिबो ही ज्ञानर पवित्रता निहित। सेही सर्वजन सुहृद सर्वधार परमात्मा परम पवित्र। एठारे ज्ञान को तांको ठारु अधिक पवित्र बोली कहा जाय नहीं, कारण परमात्मा भली तो आउ केही नहीं। सुतरां तांको ठारु बळी आउ किए किपरि होई परिबो। तेणु अर्जुन कही भी देइछंती परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परम भगवान, अर्थात आपण परम ब्रह्म परम धाम एवं परम पवित्र अटंती। पुणी भीष्मदेव मध्य कहिछंती पवित्राणं पवित्रं जो मंगलनं च मंगलम, अर्थात सही परमेश्वर पवित्रकारी मानक मध्यरे अतिशय पवित्र एवं कल्याणकारी मध्य भी परम कल्याण रूप स्वरूप अटंती। प्रश्न हेउची, जोग सिद्ध पद कहार वाचक एवं से सही ज्ञान को स्वयं आत्मार पाई पारंती, यार अभिप्राय कौन? उत्तर है, दीर्घ काल धरी कर्मयुग आचरण करी राग दोष नष्ट हो जिबारु जहांकर अंतकरण स्वच्छ हो जाइछि से कर्म जोगरे भल भाव रे सिद्ध हो जाइछंती। जहांकर समस्त कर्म ममत्व आसक्ति एवं फलेच्छा शून्य हुई भगवानंकर आज्ञा अनुसारे भगवानंक पाई हुए। एठारे जोग सिद्ध पदटी हेउछि तांकर वाचक। जाउछु गोटे मिनिट। अतएव एहीपरि जोग सिद्ध पुरुष सही ज्ञान को स्वतः आत्मार पाई पारंती। एही वाक्य को बुझिबा को हेबो जे जेउ क्षणी ताहांकर साधना शेष सीमार पहुंची जाए सही क्षणी परमेश्वर अनुग्रह तांकर अंतकरण रे स्वतः सही ज्ञान प्रकाशित हो जाए। अभिप्राय यही जे सही ज्ञान प्राप्ति निमित्त तांको अन्य कौनसी साधना करने को पड़े नहीं कि ज्ञानी मानक निकट रे रहिबा को पड़े नहीं। अन्य कौनसी प्रकार साधना बा सहायता बिना केवल कर्म जोग साधना रे ही तांको सही ज्ञान भगवानक कृपारू आपणा छाए मिल जाए। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय 39तम श्लोक संबंध में कहुଯାଇଛି, एपरि भावरे तत्व ज्ञानर महिमा कही ताहाकु पाइबार सांख्य जोग एवं कर्म जोग रूपक दुईटी उपाय कहिथिले। वर्तमान भगवान से ज्ञान प्राप्तिर पात्र निरूपण करने को जाई सही ज्ञानर फल परम शांति प्राप्ति बोली कहउछंती। एही श्लोकर भावार्थ है, जितेन्द्रिय साधना परायण एवं श्रद्धावान पुरुष ज्ञान प्राप्त होती तथा ज्ञान प्राप्त हुई से अविलंबे तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूपक परम शांति प्राप्त हो जाती। एठारे प्रारंभिक प्रश्न होची, श्रद्धावान पद केउ मनुष्यंकर वाचक एवं से ज्ञान प्राप्त होती, एही वक्तव्यर तात्पर्य कौन? यार उत्तर है, वेद शास्त्र ईश्वर एवं महापुरुषंक वचन रे विश्वास रखिबा तथा परलोक को प्रत्यक्ष परि विश्वास करिबा एवं से सब को
परम पूज्य एवं उत्तम बोली भाविबाकु श्रद्धा कुहाଯାଏ। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଏହିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କରେ ବାଚକ। ଏଣୁ ଉପରୋକ୍ତ କଥନର ଭାବ ଏହି ଯେ ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ ସେବା ଏବଂ ବିନୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦି କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ବା କର୍ମଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିତ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପାତ୍ର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ, ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଏବଂ ମନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଦମ୍ଭାଚରଣ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ ସେବା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କରିପାରିବ ତାହା ସତ, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ତାହାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରାଯାଇଥିବା ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ ଆଦି ସମସ୍ତ ସାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଯେତେ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେହି ସାଧନା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରଧାନତା ରହିଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ସହିତ ତତ୍ପର ବିଶେଷଣ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା, ସାଧନାର ତତ୍ପରତାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ କାରଣ ଏବଂ ତତ୍ପରତା ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଷଟି ପଥର। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭାବ ହେଲେ ସାଧନାର ଅକର୍ମଣ୍ୟତା ଏବଂ ଅଳସ୍ୟ ଆଦି ଦୋଷ ଆସିଯାଏ। ସାଧନା ଅଭ୍ୟାସ ତତ୍ପରତା ସହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ନଥିବା ସାଧକ ନିଜର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ମନେ କଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସାଧନାରେ ତତ୍ପରତା ଅଭାବ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନପାରି ଭାବେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଭାବିବା ତାର ଭୁଲ। ବାସ୍ତବ କଥା ଏହି ଯେ ସାଧନାରେ ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏ ସେତିକି ତତ୍ପରତା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଧନରେ ପ୍ରେମ ଥିବାରୁ ସେ ବେପାର କରେ। ଯଦି ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେହି ବେପାରରେ ତାକୁ ଧନ ମିଳିବ ତେବେ ସେ ସେହି ବେପାରରେ ଏପରି ତତ୍ପର ହୋଇଯିବ ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଆରାମ କରିବା ଆଦିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧିରେ ତାର ଚିତ୍ତରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତତ୍ପରତା ଆଣିଦିଏ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପରମ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଟେ, ନିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱାରା ଅଟେ। ସେଥିରେ ଏବଂ ତାହାର ସାଧନାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ପରେ ତହିଁରେ ଅତିଶୟ ତତ୍ପରତା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ତତ୍ପରତାର ଅଭାବ ହୁଏ ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହା ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ସହିତ ତତ୍ପର ବିଶେଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତତ୍ପରତା ଉଭୟ ହେବା ପରେ ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର କୌଣସି ଶଙ୍କା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷଣ ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ତୀବ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସଂସାରରେ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୋଇ ମନ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସଂଯମ ଯେ ହୋଇଯାଏ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିନଥିବା ସାଧକ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ତଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବସିଯାଏ। ଅତଏବ ସାଧକଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଶେଷଣ ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନ ନିଜର ବଶରେ ଆସିନଥାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କଟିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ତୀବ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ତୀବ୍ର ଅଭ୍ୟାସର କଷଟି ପଥର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବ ଭାବରେ ଯେତିକି ତୀବ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ ସେତିକି
उत्तरोत्तर इंद्रिय संयम हो पारिब। एणु इंद्रिय संयम जेतिकी कम हेबो साधना सेतिकी कम होइजिवो बोली बुझिबाकू हेबो। एवं साधना जेते कम हेबो श्रद्धारे जेते त्रुटि अछि बोली बुझिबाकू हेबो। एही कथा जानिबा पई संजेतेन्द्रिय विशेषण दिया जाइछि। एठारे प्रश्न होछि ज्ञान पाई से अविलंबे तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूपक परम शांति पाई जाती एपरि कहिबार तात्पर्य कौन? यार उत्तर है यह द्वारा देखाई दिया जाइछि जे जेपरि सूर्योदय हेबा संगे संगे अंधकार दूर हो जाए एवं सबु पदार्थ प्रत्यक्ष देखा जाए, सेहीपरि परमात्मा तत्व ज्ञान होई जीवा क्षणी अज्ञान नाश होई परमात्मा स्वरूप प्राप्त हो जाए। अभिप्राय यही जे अज्ञान एवं ताहार कार्य रूपक बासना मानक सहित राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार तथा शुभाशुभ कर्म संपूर्ण लोप हेबा संगे संगे परमात्मा तत्व ज्ञान एवं परमात्मा स्वरूप प्राप्ति एक समय हो जाए। विज्ञानानंद घन परमात्मा साक्षात प्राप्ति ही एठारे परम शांति कहा जाए।